Srangshal fungur rubber bu phang shakawa khachi jakam manka khorokni borokni mangkothai patimung Kalyanpur thanani kun jovan amsani koktuma patimuni koktuma mankeno patimung thaiwa thangi chogika Kalyanpur thanani police pachago mangkothai postmortem ni bagai tulangjaka shakhamnako Asalni patimunatei koktumani bishingtei shawi manka bishikadugma shalromai thui thangnai Horidas palte papia shilpal hamzalai tongmani koktuma pachago Srangshal fungo rubber bu phang shakawa khachi jakam manka boroni mangkothai abohai patimuna nukha hunkeno amsani lokuro koktumar horka Kalyanpur thanani police no patimuni koktuma mankeno patimung thaiwa thangai shogika police abohai kheno tei bu koktumani bishingtei shawi manka papia shilpal kaijak tei busabo khoroknai tongo khanai aboni yagulo mangkothaino postmortem ni bagai tulangjaka Kalyanpur shakhamnako patimunatei okokna shaka Kalyanpur thanani police তিনি ফুং হাই আনুমানিক ৮টা বা ৮টার সময় কাছে খবর মান খাচ্ছে দুইজনা বরক ফাঁসি চাওয়ে থুইজাক কাছে রাবার বাগানাও কুঞ্জবন নদিয়া চানপারানি কাছে রাবার বাগানাও থুইজাক না অ্যাকর্ডিংলি খবর মানা পরে जों ফাইকা ফাই অর অনুক ফাইকা কাছে রাবার বুফাঙ্গ দুইজনা মানে ফাঁসি চাওয়ে থুইজাক বরংনি মুং অর কুনুই থুইকা চালা খরকসা বুড়ি খরকসা চালান মুংখা হরিদাস পাল বয়স 26 Ufan mong bulupal, buni nongka kunjobon nodia chanpara. Ingke burini mongka papia shilpal bos 30, busan mong jibon pal. Bini nok bor jagano kunjobon nodia chanpara. Buri to je buri thuine burini bini duijona chalai tongo bokhai kaijajak angai je thuine chala bokhai mane unmarried. Tabuk je प्राथमिक जे इन्वेस्टिगेशन बा इनक्वायरी खायमान माने सायमान का पारानि बरं होते बा सायमान का किजामिचा खनाका जे बरं कुनु बिसिंगो आगि किजामिचा हामजांलामा चले दंगो बा ओमहाय खायसा इनफरमेशन मान खाता जों ताबु एज पर जुटा नियम मेंटेन खायो जों ताबु बरनो लास्ट नो हास्पाताल मर्गत पांगनाय एपरे बनि पोस्टमर्टम खाजांनाय खाजां परे जे माने अबतो सायमाननाय बा थिका अबतो प्राथमिक जे थिमान तो फासे चावनो थिका तपनो बनि माने रियल जे थिमानि कारण सायमाना बागै जों बनो ताबु पोस्टमर्टम खायनाय एफएसएल दे फाइखा जों बनो एफएसएल फाइमा परेनो अब ताबु बुफां बनो कारिवै बुफांनि कारिवै जों ताबु हस्पिटाल शिफ्ट खायदों Ashala abu haike thimani bai amsani lukurone bishingo nukjakha wanamo patimunatei chaitukuinai tumongko angkharja Kalyanpur thanani police khwaini simi biplobni kokthum chini khorang इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो स्वर्ण वर्षा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स विश्वास गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई